বন্দে মাতরমের রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বঙ্কিম দা, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে রবীন্দ্রনাথ সানিয়াল, বাংলার মনীষীদের নাম বিকৃতি থেকে শুরু করে বাংলার সংস্কৃতি আর কৃষ্টি সম্পর্কে না জেনে বেফাস মন্তব্য করে বারবার বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বকে অস্বস্তিতে ফেলেছে গেরুয়া শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে অনেকেই ছিলেন এই তালিকায়। এবার সেই তালিকায় নাম লেখালেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। দুদিনের রাজ্য সফরে এসে দুর্গাপুরের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি বলেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। একবার ভাবুন, কত বড় তথ্যগত ভুল। নীতিন নবীন যখন এই কথা বলছেন তখন কিন্তু মঞ্চে বসেছিলেন দিলীপ ঘোষ, শুভেন্দু অধিকারী, শ্রমিক ভট্টাচার্য সহ রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। কিন্তু কেউ দলের সর্বভারতীয় সভাপতির ভুলটা ধরিয়ে দেননি। এদিন নীতিন নবীন বলেন, দেশ তথা গোটা বিশ্বকে শিক্ষায় নতুন দিশা দেখিয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তার জন্য তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন। ইতিমধ্যে বিষয়টা নিয়ে শুরু হয়েছে শোরগোল। দলের সর্বভারতীয় সভাপতির দায়িত্ব নিয়েই ভুলে ভরা ভাষণ দিয়েছেন নীতিন নবীন, তাও আবার খোদ বাংলার মাটিতে। তৃণমূলের তরফে নীতিন নবীনের এই মন্তব্যের কড়া সমালোচনা শোনা গিয়েছে। রাজ্যের শাসক দলের বক্তব্য, বাংলার মনীষীদের সম্পর্কে সঠিকভাবে না জেনে দায়িত্ব নিয়ে ভুলে ভরা ভাষণ দিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। এরা আবার বাংলা দখলের দিবার স্বপ্ন দেখছে। কি বলেছেন নীতিন নবীন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে, তার সম্পর্কে শুনবো আগে। ये पश्चिम बंगाल जिसने विवेकानंद जैसे शख्सियत को जन्म दिया, जिन्होंने पूरे दुनिया में हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति, हिंदू संस्कृति के प्रति पूरे आदर्शों का पूरे दुनिया में अपना स्थापित कराया। आज के दिन जहां इस भूमि ने कई ऐसे नेतृत्वकर्ता दिए जिन्होंने यहाँ पर इस भूमि को ही नहीं पूरे देश को गौरवान्वित किया है, वैसे अपने रामकृष्ण परमहंस को भी आज मैं याद कर रहा हूँ। हमारे बीच में आज के दिन जिस योद्धा ने, मैं कह सकता हूँ जिस कवि गुरु ने इस राज्य को ही नहीं पूरे देश को शिक्षा की नई पद्धति दी, जिसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, वैसे आज रविंद्रनाथ ठाकुर जी को भी स्मरण कर रहा हूँ। चूंकि आज इस भूमि ने हमेशा अपने योद्धाओं के माध्यम से यहाँ के लोगों को एक नई ऊंचाई दी है। हम अपने नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान को हमेशा याद करते हैं, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ही नेतृत्व था जो उस समय की तत्कालीन सत्ता में बैठे हुए लोग, उस समय के लोगों ने इस पश्चिम बंगाल को, इस वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश में मिलाने की रणनीति पर काम कर रहे थे। उसके खिलाफ किसी ने लड़ाई लड़ी तो हमारे नेता आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लड़ा, और आज बंगाल इस स्वरूप में दिख रहा है। लेकिन मुझे इस बात की भी चिंता है मित्रों कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो बलिदान जिस कश्मीर के लिए हुआ, आज उस कश्मीर को भी संघर्ष कर अगर बचाया तो भाजपा की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने बचाया। मुझे याद है 2011 का समय, इसी पवित्र भूमि से, बंगाल से हम लोगों ने युवा मोर्चा में राष्ट्रीय एकता यात्रा निकाली थी। उस कश्मीर के 370 धारा के समाप्ति के लिए हमारे पूर्व के भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और हमारे नेता यहाँ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने तो अपना बलिदान भी दिया। এদিনের সভা থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে নিশানা করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। তিনি বলেন, মমতা দিদি, আপনার সরকার যখন এসেছিল তখন আপনি স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন নতুন শিল্প আনবেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়ে আপনার সরকারের আমলে যেসব শিল্প ছিল তাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আর বাংলার যুবদের ভিন রাজ্যে চলে যেতে হচ্ছে। আপনি 15 বছরের সরকারে মহিলাদের সুরক্ষা দিতে পারেননি, যুবকদের চাকরির জন্য রাজ্য ছাড়া করেছেন। এজন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে। কি বললেন নীতিন নবীন, শুনবো সেটাও। यहाँ पर सरकार रखी, आपने भी यहाँ के महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी, आपने यहाँ के युवाओं को रोजगार के बदले कहीं ना कहीं पलायन के लिए मजबूर किया। इसका दोषी कौन है? साथ ही साथ मित्रों, इस राज्य में अभी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, अराजकता की सरकार चीजें बढ़ी हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ की घटनाएं, यहाँ पर लगातार टीएमसी के विधायक और मैं मंत्री जो यहाँ पर पूरी तरह से टीएमसी टैक्स वसूलने में लगे हैं,
मैं कहता हूं दीदी, आपने यहाँ की लोगों को एक ऐसा जीवन देने का सपना दिखाया था कि जो आपने पूर्व की सरकारों के जो करप्शन के थे मामले थे, अराजकता के मामले थे, आपने कहा था उनको हम बंद करेंगे। पर दुख की बात है, आप उससे बड़ा कारखाना खोल दिए जिस कारखाने में केवल भ्रष्टाचार होता है, घोटाले होते हैं और उसका पूरा पैसा, पूरा वसूली कोई और नहीं, टीएमसी के गुंडे और टीएमसी के विधायक और मंत्री कर रहे हैं। যত ভোট এগিয়ে আসছে ততই বাড়ছে রাজনৈতিক দড়ি টানাটানি এবং বাংলার মনীষীদেরকেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাদেরকে সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। সেই রকমই বন্দে মাতরমের রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বঙ্কিম দা, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে রবীন্দ্রনাথ সানিয়াল, বাংলার মনীষীদের নাম বিকৃতি থেকে শুরু করে বাংলার সংস্কৃতি ও কৃষ্টি সম্পর্কে না জেনে বেফাঁস মন্তব্য করে বারবার বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বকে অস্বস্তিতে ফেলেছে গেরুয়া শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে অনেকেই ছিলেন এই তালিকায়। এবার সেই তালিকায় নাম লেখালেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। দুদিনের রাজ্য সফরে এসে দুর্গাপুরের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি বলেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। একবার ভাবুন কত বড় তথ্যগত ভুল। নীতিন নবীন যখন এই কথা বলছেন তখন কিন্তু মঞ্চে বসেছিলেন দিলীপ ঘোষ, শুভেন্দু অধিকারী, শ্রমিক ভট্টাচার্য সহ রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। কিন্তু কেউ দলের সর্বভারতীয় সভাপতির ভুলটা ধরিয়ে দেননি। এদিন নীতিন নবীন বলছেন, দেশ তথা গোটা বিশ্বকে শিক্ষায় নতুন দিশা দেখিয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তার জন্য তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন। ইতিমধ্যেই বিষয়টা নিয়ে শুরু হয়েছে শোরগোল। দলের সর্বভারতীয় সভাপতির দায়িত্ব নিয়েই ভুলে ভরা ভাষণ দিয়েছেন নীতিন নবীন, তাও আবার খোদ বাংলার মাটিতে। তৃণমূলের তরফে নীতিন নবীনের এই মন্তব্যের কড়া সমালোচনা শোনা গিয়েছে। রাজ্যের শাসক দলের বক্তব্য, বাংলার মনীষীদের সম্পর্কে সঠিকভাবে না জেনে দায়িত্ব নিয়ে ভুলে ভরা ভাষণ দিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। এরা আবার বাংলা দখলের দিবার স্বপ্ন দেখছে। কি বলেছেন নীতিন নবীন, আসুন আরেকবার শুনি। ये पश्चिम बंगाल जिसने विवेकानंद जैसे शख्सियत को जन्म दिया, जिन्होंने पूरे दुनिया में हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति, हिंदू संस्कृति के प्रति पूरे आदर्शों का पूरे दुनिया में अपना स्थापित कराया। आज के दिन जहां इस भूमि ने कई ऐसे नेतृत्वकर्ता दिए जिन्होंने यहाँ पर इस भूमि को ही नहीं पूरे देश को गौरवान्वित किया है, वैसे अपने रामकृष्ण परमहंस को भी आज मैं याद कर रहा हूँ। हमारे बीच में आज के दिन जिस योद्धा ने, मैं कह सकता हूँ जिस कवि गुरु ने इस राज्य को ही नहीं पूरे देश को शिक्षा की नई पद्धति दी, जिसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, वैसे आज रविंद्रनाथ ठाकुर जी को भी स्मरण कर रहा हूं। क्योंकि आज इस भूमि ने हमेशा अपने योद्धाओं के माध्यम से यहाँ के लोगों को एक नई ऊंचाई दी है। हम अपने नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान को हमेशा याद करते हैं, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ही नेतृत्व था जो उस समय की तत्कालीन सत्ता में बैठे हुए लोग, उस समय के लोगों ने इस पश्चिम बंगाल को, इस वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश में मिलाने की रणनीति पर काम कर रहे थे। उसके खिलाफ किसी ने लड़ाई लड़ी तो हमारे नेता आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लड़ा और आज बंगाल इस स्वरूप में दिख रहा है। लेकिन मुझे इस बात की भी चिंता है मित्रों कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो बलिदान जिस कश्मीर के लिए हुआ, आज उस कश्मीर को भी संघर्ष कर कर अगर बचाया तो भाजपा की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने बचाया। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।